Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti šnicle od faširanog mesa. Prvo isjecite glavicu crvenog luka i 2 češnja bijelog luka. Luk isjecite na što je sitnije moguće. Isto tako isjecite i na veoma sitno bijeli luk. Dodatno usitnite koliko god možete luk da vam se ne bi primijetio u miksu. Pripremite 300 g mljevenog junećeg mesa. Možete koristiti i miješano meso. Tu stavite isjeckan luk, crveni luk i bijeli luk. Zatim stavite 1 kašiku griza, biber. Ja ću staviti samo malo bibera jer mi ovo jedu djeca, tako da oni ne vole. I ja stavljam 2 domaće kocke za supu. Ako već niste pogledali ovaj recept, pogledajte ga. Ja ove kocke stavljam u zaista mnogo jela. One su domaće, držite ih u zamrzivaču, nemaju mnogo soli u sebi, ali imaju mnogo okusa. Jednom kad napravite ove kocke, vidjet ćete, stalno ćete ih praviti. Ako nemate kocke ili ako ih ne želite koristiti, umjesto kocki dodajte 3 g soli i 6 g vegete. Sve ovo ću vam napisati u pisanom receptu koji možete naći na mojoj web stranici. Ali u svakom slučaju želim da vas uvjerim da napravite ove kocke jer su stvarno veoma praktične. Ovdje dodajte i po kockama, pošto su one još zaleđene, vruće vode, možda ni 50 ml. Sve zavisno od toga koliko vam je ovo meso tvrdo. Ako koristite svinjetinu, onda će biti malo mekše. Ja koristim junetinu, tako da će mi trebati malo više vode. Ovo fino pomiješajte. I sami procijenite da li je ovo dovoljno meko. Ja mislim da jeste. Potrebno da je ovako, nije baš tvrdo ili suho, ne osjeća se da je baš suho kada držite u ruci. Potrebno je da ovo sada ostavite bar pola sata u frižideru, a možete ostaviti i na nekoliko sati. Recimo ja ovo obično zamjesim ujutro i onda pravim navečer za večeru kada mi muž dolazi sa posla. Ovo sada poklopite tanjirom i ostavite u frižider. Nakon što je meso odsajalo u frižideru, možemo da oblikujemo šnicle. Ja ću uzeti ovako mali komadić mesa i oblikovati ih. Ovako. Ja pravim ovako manje šnicle zbog djece, najviše iskreno da vam kažem. Ovako. Pripremite jednu tavu i u nju stavite samo malo ulja da pokrije dno. Kada se ulje zagrijalo, stavite šnicle u tavu. I ovo pečem na najvišoj temperaturi bez poklapanja, znači nemojte staviti poklopac. Bar tako se mojima više sviđa. Da se ne stavi poklopac, već se one onako baš fino prže. Ja ovo pržim na najvišoj temperaturi, to je 9 od 9. Okrenite ih, kada se malo zapeku, tako da se zapeku i sa druge strane. Teško je reći koliko se dugo meso treba pržiti. Po meni je najbolje kada je meso ovako fino isprženo, ne treba ni izgoriti, ali ne smije biti ni nedovoljno prženo. I dragi moji, to bi bilo to. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I na kraju, naravno, buon appetito!